Pozdrav ljudi i dobrodošli na prvu epizodu, prvi broj epizoda Let's Play, ajde da igramo Minecraft, kako hoćete da nazovemo. Minecraft igrat ćemo. Napravit ćemo jedan svijet. Dao sam mu ime snimanje crtice xd, tako to. Sve ćemo off, da ne čitujem. Bonus chest. Off, neka ćemo ka off. Ili on, off. Neka bude on, nas. I create a new world. Loading world, building terrain. Tadam. I eto nas. Gdje nam je bonus chest? Eto, iako smo stavili bonus chest, nismo ga dobili, naravno. Zato što neđe se sakrio. Pumpkin. Uzet ću ove pumpkine. Tekstura koja koristim je Sortex Funware. Taj ću ime isto također u deskripciji. Sortex Funware. Inače, nađe mi taj bonus chest. On je uglavnom u blizini gdje ste se stvorili. Ću da sjećamo drve. Mislim da sjećam nego da skupljamo drva, jer kao što svi znate, to je najvažnije za prvu noć. To me smor kad nemam sekir, pa moram ovako. I zadnje drvo. Ne spetamo. Naljutio sam se na Minecraft. Nije mi dao bonus chest. Možda da ga neće tu. Gdje si? Auč. Eto ga! Eto ga ljudi, znači bonus chest smo našli. Bio je tu izgleda, što ga nisam vidio. Na vezi, znači, eto, nadam se da se niko od vas ne ljuti, pošto sam uključio chest. To nije nešto, nismo dobili baš puno, dobili smo malo drveta, dobili smo neke štapiće, malo dasaka, dobili smo sekiru i 2 krampa drvena. Nismo dobili nešto, na primjer, rekao bi čovjek da smo dobili dijamante i super, našli smo ugalj. Rekao bi čovjek da smo dobili dijamante, ali brate, drvo i tako te stvari male, nije da kažete da sam čitovao, jer to nije baš čitovanje. Samo 2 ugalja. Kurac. I da, napišite mi u komentarima da li smijem da psujem tokom klipa. Šalim se. Stvarno, šalim se. Kako hoćete vi, na primjer, možda ako nekome od vama smeta, tako to, onda neću da psujem. To nije ni kulturno, ali ne vas. Napravimo mi jedan crafting table, ali nemam ovoga. Nemamo. What the fuck? Nemam skina.
vidite. Ljudi, nema mi skina, ljudi. Biću se. Nema mi skina. Da vidimo koliko snimam. 5 minuta, nije puno, a nije ni malo. Da pravimo malo charcoal. Charcoal. I jedno ćemo to. To i to. I to neka bude i to. Sve ne budem tebe ću i tu. Ja ću da napravim to vreme vrata. Ovo je samo kuća za početak. 4 charcoala, nije puno, a nije i malo. Idem se da cepamo drva. I da vam kažem nešto, da vam preporučim zapravo, da kada sjećate drva, da ih posjećate do kraja. Jer, na primjer, imate kuću i ne posjećate drvo do kraja jer vam je muka kao, na primjer, što sam ja tu imao. Muka vas jer morate, što zna, se penjete tako nešto. Ja stalno to radim zato što izgleda ljepše, znate. Evo ga jedan sapling. Sapling. Eto. I imamo malo drveta, idemo unutra spano. Hrane nemam. Majko moja. Sad ćemo ponoš malo ovoga se peče. Za još charcoala. Još 3 ćemo dobiti nešto. Nišćemo puno, ali nas. Sada ćemo malo da otvorimo jednu, da kažem, minu. Ne vez. Idemo dolje. Gore. Sad ćemo chest. Pap. Eto ga još 3 charcoala. Eto samo da pravimo malo baklje da imamo. Torč. Da, kao bude tu drvo. Bude pickaxe i drvo bi treba. Da, tako. Imamo sticks. Zato što me muka sa njim, mislim ona muka. Nije baš muka, ali je muka. Idemo dalje sam, treba mi još jedna ovako i još 2 ove. Da imam mač. Evo se tu neka budu. Torč.
snimamo 10 minuta. A sad ćemo završimo, neću više od 15 minuta, zato što onda da uploadujem za džabe, mislim ono, više od 15 minuta mi treba duže da uploadujem, a ovako je kraće se uploaduje neki klip manji od 15 minuta, tako da ako želite duže Minecraft epizode, lajkujte, komentarišite i najvažnije subscribeujte me kada bude, recimo, za svakih 50 subscribe-ova dižem po 1 minut snimanja. Znači, za sada je sad ćemo da stavimo na, koliko je sad? 10. Znači, neđe oko 12 i nešto neka bude sad, pa onda kad dobijemo neka bude na svakih 10 subscribe-ova dižemo kako se zove, trajanje videa. Tako da ako želite malo duže da ne čekate svaku epizodu, bolje da se ja userem, mislim, sorry, što sam nisam psovao, mislim, ružna riječ, da se ja userem dok se ja to uploadujem, nego vi da čekate. Tako je, znam da je tako. Eto, to bi bilo to, ta epizoda, i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada uživajte i lajkujte, komentarišite i najvažnije subscribeujte. Poz.